Nabatian ang mga balita lokal karon sa kita sa balita nasyonal. National news gin question sang Chinese Embassy ang papel ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa operasyon sa Sanja Steel Corporation sang Mayo. Ilabi na sa ginalegaran nga pagpasilabot sini sa isa ka law enforcement operation. Suno kay Chinese Embassy o suno sa Chinese Embassy, kinahanglan nga ipahathag ni Teodoro kung nga ginaligar nagpatunga ini sa kasubong nga operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang pila ka mga Chinese workers. Bilang sabat, ginpahayag ni Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong nga wala sang dumuluong nga gobyerno nga may kinamatarong ang magpangayo sang paathag sa ahensya angon sa international or internal affairs sang Pilipinas. Ginkabigman ni Andolo nga pagpanghilabot sa internal affairs sang pungsod ang pahayag sang Chinese Embassy kaga nagpanindugan ini nga mapadayon ang pagpatuman sa gobyerno ang sa nasambit nga kasuguan. Ginpanindugan sang DND nga hindi sini pagtugutan ang iban pa nga pungsod nga mag-impluwensya sa law enforcement sa teritoryo sang Pilipinas.